sai-sai seangkat suara bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, wajibnya nama syurga. Ini dalam riwayat ni Nabi bahasa beliau, farafa'tu sauti, muya sebab angkat suara ke amalan bil hadis, ingat sa amalan apa ni ulama sabaru bahasa. Wa rafa'a ashabi aswatahum, batur-batur kemilun angkat suara mara aku bahasa. Wa kana sababan lil maghfirah lana jami'an, niki sebab Allah ampuni aku dakak sepengel di dunia lagu buah bersolawat boleh-boleh ya sebab Allah Ta'ala beku syurga ya bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sak pertama sila yat ngiring panjat kalimat syukur tiba desida Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sak kedua sila yat ngiring bersolawat tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makin ya bareng ngaji tentang nuzulul Quran. Seketik sebutan si Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, Al-Quran niki tepentun si Allah Ta'ala sampin Al-Quran niki jog baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telupase. Ya pun sampai Al-Quran niki jog baginda Rasul telupase dan tepentun si Allah Ta'ala. Sak pertama Allah turunkan Al-Quran niki ojok lauhil mahfuz. Berembentan Al-Quran niki tepentun si Allah Ta'ala jok lauhil mahfuz dan sekek-sekek darak wikan berembentan tepentun si Allah Al-Quran niki jok lauhil mahfuz. Darak sekek-sekek wikan darak ketahun berembentan Allah niki pentun Al-Quran niki jok lauhil mahfuz. Niki pasal sak pertama. Pasal sak kedua Al-Quran niki tepentun leman lauhil mahfuz ojok Baitul Izzah atau sak tersebut aran sama dunia. Langit sak paling deket kaca dunia ya leman tepentun Al-Quran niki leman lauhil mahfuz.
Berembentan Al-Quran niki terpentun leman Lauhil Mahfuz ojok Baitul Izzah atau Sama'id Dunya. Basan ulama tiang pulungguh dab'atan wahidah, sebungkul satlung dah sejus niki langsung terpetunjuk Sama'id Dunya. Yang tan terpentun satu bungkul satlung dah sejus niki terpentun leman Lauhil Mahfuz ojok Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Leman Baitul Izzah niki pasal sak kedua sabaru niki. Pasal sak ketelu leman Baitul Izzah atau Sama'id Dunya ojok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya penabi sak teparan alan Al-Quran kalamullah al-munazzal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Al-Quran niki adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala sak terpentun ojok baginda Rasul melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sai-sai sak sibukan irup si Al-Quran yang mulia dunia akhirat. Pasan ulama tiang pelungguh kullu ma yartabitu bil Quran asbaha azima. Selapuk searak kaitan kaca Al-Quran pasti jadi mulia. Sila yat bandingan mangkin, yat cekan mangkin. Kertas tertulis kadu bahasa Indonesia mau kemana? Udin nulis misalnya sekek kertas niki. Le sekek kertas tertulis alhamdulillahi rabbil alamin. Atau syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kertas saskek baru niki tertulis si bahasa Indonesia. Apa ni tertulis mau ke mana? Kanggot dek tegal lambut dakan dek uduk. Kanggot dek tegal kertas tertulis si bahasa Indonesia niki dakan sendai uduk. Kanggot. Makin kertas kedua tertulis si ayat Al-Quran. Makin kanggot tegal dakan sendai uduk. Dan kanggo la yamassuhu illal mutahharu. Kertas jarin mulia, tapi sebab mulia saya ngasak tertulis Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salam tersebut si ulama tiang pulungguh Sayyidul Malaikah, tuan leman para malaikat, ketuan malaikat alam malaikat Jibril niki. Kemben tersebut Sayyidul Malaikah, kemben jadi malaikat salib paling mulia malaikat Jibril niki. Saya ngasak arak kaitan kaca Al-Quran. Al-Quran niki terpentun si Allah Ta'ala ajuk baginda Rasul melalui malaikat Jibril alaihi salam. Arak kaitan kaca Al-Quran jarin malaikat sak paling mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluk alat itlaq, nabi sak paling mulia, makhluk sak paling afdal, makhluk sak paling solah. Kembin saya arak kaitan kaca Al-Quran. Al-Quran niki terpentun si Allah Ta'ala ojok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makkah Al-Mukarramah afdalu buq'atin fil alam, seabdal tau, seabdal kota searak lek dunia. Kembin debakan jari kota sa paling afdal. Tunas juluk. Kembin debakan niki tau sa paling mulia lek dunia. Kembin Mekah depelek si ulama tiang pulunggu. Saya ngasak Mekah niki ya tahun terpentun Al-Quran. Beton terpentun Al-Quran niki pertama kali elek Gua Hira. Beton Gua Hira niki Mekah. Gua niki elek gunung tahun. Aran Gua Nur atau Jabal Nur. Di atas Jabal Nur niki arak gua ya tom bertahanus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terdatangi si malaikat Jibril alaihi salam. Tun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jarin afdalul buq'ah, tau sak paling solah, kota sak paling afdal di dunia Mekah. Kembin arak kaitan kaca Al-Quran.
Jadi selapuk searah kaitan kaca Al-Quran pasti jadi mulia. Tiang pelungguh namun sibukan irup tesi Al-Quran yang mulia irup te dunia akhirat. Sebutan di dalam riwayat lemak dengan sak genem jok Al-Quran yang tempuh lemak di akhirat. Sebutan si Imam Nawawi di dalam kitab Ad-Dibiyah. Yuqalu li sahibil Quran lemak di akhirat dengan sak genem jok Al-Quran yang tempuh lemak di akhirat. Nabiun ini tempuh dengan sak genem jok Al-Quran niki Iqra baca Al-Quran dia. Wartaki sikit baca Al-Quran niki li akhirat sikit tinggi derajat yang puluh li akhirat. Sengak bahasan Imam Qatadah tenukil bahasan beliau si Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi derajat syurga niki kepenon mara ayat Al-Quran. Pira ayat Al-Quran niki 6.666. Gih. Arak pendapat lain riwayat Imam Abdullah bin Abbas ayat Al-Quran niki keluar 6.616. Niki tersebutan di dalam kitab Baidul Khabir. Saat sekarang si Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani. Ia karangan kitab niki bahasan beliau arak pendapat ayat Al-Quran niki keluar 6.616. B dalilan riwayat Abdullah bin Abbas. Ia keluar derajat syurga niki li akhirat. Keluar ayat Al-Quran. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca Al-Quran dia secara tartil unit tempoh lem ali akhirat. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu di akhirat di akhir ayat yang engkau baca di dunia. Jadi sekit penuh terbaca Al-Quran di dunia, sekit tinggi derajat yang pulungguh lemak li akhirat. Di dalam riwayat lain, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillah ala sa'iri khalqi. Saya sak tersibukkan irup si Al-Qur'an sampai lupa nunah jok aku. Niki hadis qudsi. Sibuk si Al-Qur'an sampai lupa nunah jok aku bahasa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Niki si genem si Al-Quran di dunia sampai den wah nunah jok aku pesan Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi niki. Berembe dengan niki sak tersibukan si Al-Quran irup a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Yak bengan jok dengan niki seabdol Nabi sama kepeng ojok dengan sak nunah jok aku. Jadi yang sak terbaik yang tebeng si Allah Ta'ala niki lamun genem si Al-Quran. Kemben sehingga Al-Quran niki abdulul kalam, seabdul kalam, seabdul firman. Darak singkalah Al-Quran niki. Jadi sibukan diri si Al-Quran yat mulia dunia akhirat. Lagu separuh Jawa belin doang Al-Quran niki bapak. Beton kolon di atas laci sampai kemben terbuka sekali langsung kepilin si kerpuk niki. Si dewa buka. Arak sebeli Al-Quran beton kolo dalam laci lupa ton beton kolo kunci laci ini sindewa boy Al-Quran. Insyaallah libakan jendara lagu nggih paju-paju doang baca Quran mau libakan insyaallah nggih. Beje kedah niki. Tesebutan di dalam riwayat belembe dengan sabar iman mugirang baca Quran. Wa masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah laysa laha rihun wa ta'muha hulwun wa masalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Niki pesan Nabi dalam sebuah riwayat. Dengan sabar iman, genem baca Quran tumpamaan sebaginda Rasul kamasalil utrujah marak buak jerudi. Niki umpamaan sebaginda Rasul dengan sabar iman mukirang baca Quran kamasalil utrujah marak buak jerudi Arab.
Lamun li Arab niki buat juruti niki buat sa paling solah. Buat sa paling mahal. Buat sa paling solah. Lamun juruti beda juruti Mekah ke juruti Lombok niki. Lamun juruti Mekah ya Allah lembut isinmu sengeh malik. Yang tadi umpamaan si baginda Rasul dengan sabar iman mu kenem baca Quran marak buat juruti. Berembe buat juruti niki rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun rasa solah kaca ambun solah. Makin berembe dengan sabar iman lagu ndeng kirang baca Quran. Al-Quran doang dem pedoi li balik. Aneh. Berembe dengan sabar iman lagu ndeng kirang baca Quran. Kama salit tamroh pesan baginda Rasul marak buat kurma. Tumpamaat marak buat kurma. Lamun ndek kiram baca Quran. Berembe buat kurma niki laisa laha rihun darak ambun wa ta'muha hulbun lagu rasun mateng. Darak ambun adin terkenal si malaikat di langit. Darak ambun sing dengan tunas kena makin masya-Allah hebat inggih makin bahasa niki aniki tetumpamaan sebaginda Rasul dengan sabar iman mundek kirang baca Quran marak buat kurma berembe buat kurma niki laisa laha rihun dar ambut lagu mateng rasa bet pelek makin melet jadi buat juruti atau jadi kurma juruti doang. Lamun mele jari juruti, pacu-pacu baca Quran. Sen bapak baru lagu makin det keton arti. Baca doang Al-Quran niki lagu det keton makna. Tetap tendek mau pahala. Bahasan ulama tiang pulungguh salah satu maqbulatun minal amal in hadarul qalbu ladaiha aw ghafal. Qiraatul Quran aw as-salatu 'ala an-nabi kamilis sifati. Au hasbunallah ila akhirih. Telu amal dakat sak dek ketahuan makna, dakat sak dek ketahuan artin, tetap yang pelungguh niki tepeng pahala si Allah Taala. Arak telu. Besak telu tersebutan si ulama tiang pelungguh pertama qiraatul Quran. Baca Quran sak pertama, dakat sak dek ketahuan makna, dakat sak dek ketahuan artin, tetap yang pelungguh niki tepeng pahala si Allah Taala. In hadarar qalbu ladaiha au qopal baik tahun artin atau ndek ke tahun artin tetap yang pelungguh niki tepeng pahala si Allah Subhanahu wa taala. Beremberuan pahala dengan baca Quran. Tersebutan riwayat man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya baca sehuruf doang di dalam Al-Quran falahu hasanatun maun sekek kebaikan berbentan titung sekek kebaikan niki wal hasanatu bi asyri amsalha sak sekek niki 10 dan titung lain bulan Ramadan niki lamun le bulan Ramadan sekek huruf titung 70 dan titung sekek huruf yang tetep pahala si Allah Taala innan nafilata fihi ta'dilu faridatan wal faridata ta'dilu 70 faridatan fi ghairihi. Luwek pahala lamun baca Quran di Ramadan. Ya pun Imam Maliki niki lamun datang bulan Ramadan Nabi pesan Imam Maliki niki jaa syahrul Quran, datang bulan Al-Quran. Sampai-sampai tersebut si Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Imam Maliki niki lamun bulan puasa 60 kali hatam Al-Quran. 60 kali hatam Al-Quran Imam Maliki niki di bulan puasa kemben fokusan diri si Al-Quran sejelo sekali hatam kemalam sekali hatam lamun lung dah sejelo berarti 60 kali hatam ya tan Imam Maliki arak li dalam sembahyang don hataman Al-Quran niki sembahyang zuhur hatam sembahyang asar hatam lamun di bulan puasa ya tan ulama tiang pulung si genem juk Al-Quran niki ibu-ibu niki arak sa 70 dan hatam Al-Quran tunas makin sila arak sawah hatam sekali niki bapak niki arak sawah hatam sekali Al-Quran selama bulan Ramadan niki tunas oh barengan di masjid nanti munde tamu masjid dia baca Quran
Ngasa beriman harus genem baca Quran. Harus demen baca Quran. Yes, ye jari awat Al-Quran niki. Lamut galo, lamut susah baca bi Al-Quran niki kah dua susah niki. Berembek boleh udang dalam lamut genem baca Quran niki dia susah. Ni ibu-ibu niki. Seolah hangan de bapak niki lamut genem baca Quran niki. Niki sak pertama. Daka sendek ketahuan makna Al-Quran niki lamut baca tetap diam pelungguh tepeng paha. Sak kedua Nabi qiraatul Quran. Nabi aran as-salatu ala nabiyyi kamilis sifati. Sak kedua tetap diam pelungguh niki tepeng pahala si Allah Taala daka sendek ketahuan makna Nabi salawat jog baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuna sedek masjid niki bele-bele unit baca salawat kah tarawih niki le selak-selak tarawih niki. Bele-bele nggih. Sak kadu speaker doang jaga sebele unit lamun salai jangan baca salawat. Bele-bele tuna bele-bele tu baca salawat selak-selak tarawih niki. Berembih hukum baca salawat bele-bele. Selak tarawih niki subhanallah sallallahu alaihi unit tu le suara sampai belaka. Kasalan dia solawat pun kena lalu niki jak. Allahumma sholli alaih. Marun solawat pun lalu jak. Sesasah niki. Qala ba'du salihin sebutan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Bahasan dengan soleh kana li jarun musrifun ala nafsi. Arak berdua tetangga niki sangat simbedah. Lamun bahasa pelika niki bedah. Pengel. Jahat. Dia bahasa dengan soleh niki arak tetangga berdoik lagu si bedahan. Kultulah sopok jelo buksurun tobat tetangga niki si lelah ke engan ya Allah kebedan nabi unik ujuk tetangga niki tubi ilallah tobat juk Allah Taala batur. Falam yaf'al menunin tersuruh dia ini tobat. Lagu Nabi sak terjadi bapak ibu niki falamma mata raaituhu fil jannah pasal dengan sak soleh niki. Padahal kebedah le dunia, padahal kepengel le dunia. Pas meninggal dunia wak ipian, bedok ipian le syurga tahun. Yo den jak kebalik iping keni unin dengan sak soleh niki padahal kebedah le dunia kembek le syurga tok engat. Saya ngaksa penasaran pasal dengan sak soleh niki kedua dan terus. Lima nilta hadhil manzilah. Kembem tebeng jok surga si Allah Taala padahal kepengelan melek di dunia. Nabi unim berjawab, qala hadartu muhaddisan fasami'tuhu yaqulu man rafa'a sawtahu bis salati 'ala nabiyyi Muhammadin wajabat lahul jannah. Nabi unin berjawab pasal kedua le dalam ipi niki dengan sak timpian le dalam surga padahal kepengen le dunia. Oh sopo ketika wak hadir le majlis ilmu. Le majlis hadis marak niki. Dakan sak pengel lagu pacun ngaji. Mu dengan sak nyampean, Nabi mun sampean, arak hadis mun sampean sekek bahasa. Be hadis niki man rafa'a sautahu bis salati 'ala nabiyyi Muhammadin wajabat lahul jannah. Saya seangkat suara bersolawat untuk baginda Rasul wajabat lahul jannah, wajibnya dalam surga. Si Nabi sinangkat suara, si semangat bersolawat untuk baginda Rasul. Si semangat dan dia pun angkat suara belik-belik dan bersolawat. Saya seangkat suara bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah, wajibnya nama syurga. Ini dalam riwayat niki. Nabi bahasa beliau farafa'tu sauti. Muya sebab angkat suara ke amalan bil hadis, sengak sa amalan apunin ulama sabaruk bahasa. Wa rafa'a ashabi aswatahum, mubatur-batur kemilun angkat suara mara aku bahasa. Wa kana sababan lil maghfirah lana jami'an.
niki sebab Allah ampuni aku dakak sepengel di dunia lagu wah bersolawat belik-belik ya sebab Allah Taala bengko syurga ya bahasa. Masya Allah niki solawat niki beliau ni baca solawat dakak sana niki sak gedak berani dia ngaji ni lagu dendet no bajoran dan baca solawat separuh lalu tentu niki bapak segera lalu ni baca solawat niki di dalam riwayat lain Ja'ani Jibrilu alaihi salam basan baginda Rasul suatu ketika malaikat Jibril datang jok aku Nabi basan malaikat Jibril niki ya Rasulullah man shalla alaika sallat alaihi malaikah wahai Rasulullah saya sak bersolawat jok lungguh ya Rasulullah sallat alaihi malaikah mau undo para malaikat wa man sallat alaihi malaikatu saya mau doen malaikat kana min ahlil jannati pasti dengan niki mau surga. Inna awalan nas fi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan dengan sa paling deket kanca baginda Rasul lemak di hari kiamat aktsaruhum alayya salatan dengan sa paling penuh dan bersolawat juk aku. Niki riwayat niki hadis. Penuh dan bersolawat apalagi dalam bulan puasa niki. Kembali juk Al-Qur'an. Dan tutup lah bapak niki. Nuzulul Qur'an garis ketinggi. Al-Quran niki arantan terbaca dan selapuk dengan baca Quran mau syafaat Al-Quran niki lemak di hari kiamat. Bahasan baginda Rasul dalam riwayat rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu penuh dengan baca Quran lagu Al-Quran niki ya laknat lemak di akhirat. Berbeda dah je pacu baca Quran lagu Al-Quran niki ya laknat lemak di akhirat berbeda dah. Dan pacu dan kena dan baca Quran. Dan kena dan baca Quran. Sehingga Al-Quran niki arah dan terbaca. Berembin dan terbaca Al-Quran niki sesuai firman Allah di dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Berembin dan dengan baca Al-Quran secara tartil pasal Imam Ali karramallahu wajhah at-tartilu tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Baca Al-Quran secara tartil niki adalah membaca Al-Quran dengan bertajwid dan membaca Al-Quran sesuai waqaf ibtidak daripada Al-Quran. Ya dan baca Al-Quran niki. Maka arabasan ulama pelungguh niki wal akhdhu bit tajwid hadmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Al-Quran niki wajib terbaca secara bertajwid. Alam yujawidil Qur'ana azimu saya baca Al-Quran tanpa tajwid azimu berdosa dosa belik. Ya wah dengan sak telah anas di Al-Quran lemak dengan sak semele-mele terbaca Quran. Sehingga Al-Quran niki den gampang den semele-mele dan terbaca. Harus arak hukum iqlab, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham bila gunnah, mad jaiz muttasil, mad wajib mad jaiz mumpasil, mad wajib muttasil, mad adid lisukun, mad iwan. Niki hukum-hukum tajwid namun baca Al-Quran wajib terpraktekkan selapun niki. Lamun ndik baca Al-Quran secara bertajwid azimu berdosa. Niki wah sak tersebut dalam riwayat sak baru rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Perok dengan baca Al-Quran lagu Al-Quran niki ya laknat lemak di akhirat. Ya pun wajib tiang pelungguh niki berajah ilmu tajwid. Adik sak kembih, adik sak berdua pahala baca Quran, adik sak tama dalam hadis iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran niki sehingga Al-Quran niki datang lemak di hari kiamat kembih syafi'an li ashabihi untuk memberikan syafaat ujung dengan sak kenem baca. Lagu dengan sak berembih, dengan sak kena unim baca, lamun salah unim baca jah lamun dalam hadis rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu niki. Lagu wah tawat makin nggih tawat makin mendeta berajah berembe niki hukum tetap tidak nama dalam hadis sabaru makin bahasan sekedik ya bertutup niki lamun laik kodek
nggih di Madinah nggih. Masjid Nabawi nggih. Nggih nggih. Nabi musul niki. Oh, ipidin sembahyang lek Masjid Qiblatain di Madinah. Nggih. Nggih nggih. Makin wah toat makin mundet tau beraja berembe makin lamun normal leman kode arti lamunnya beraja leman kode tahunnya baca Al-Quran niki lagu macam lin tepale si aman ya tu suruh mondok ya tu suruh lalu ngaji lagu ngelit-ngelit macam lin kedit ama ini milih beraja bengel pas kode uta toa gitu napiaran itu nyesel ya Allah kenyesel kendi beraja Al-Quran leman laik ni pas dengar ceramah tu nyesel aku berembe niki tetap dosa niki tetap wajib hukumnya berajahan Al-Quran dakat sawah toa niki wajib tiap pelunggu niki beraja Al-Quran ada sak baca Al-Quran niki dengan bertajwid cobaan pacu laik pas kode dia nyesel pas toa makin lagu saya salah makin Allah Ta'ala tu yang pelunggu saya salah sandik pacu leman kode ya pun makin tertuntut si Allah Ta'ala niki beraja sehingga darak batas dengan beraja niki dah kasatoa tetap wajib hukum beraja Al-Qur'an kecuali leman kelahiran dan normal sampai toa dan tahu baca Quran sehingga sandek normal lah melem beraja lagu den tahu kaya kemben sehingga sandek normal den berdosa dakan sandek tak baca Quran niki atau mondok kan pacun ngaji lagu si ekyun kaya kedik lalu rendah lalu ekyun sampai den ini tahu baca Quran sampai rebek si guru le pondok tetap pendoang dia tahu kaja baca Quran berembe niki lamun baca Quran salah berdosa na tonde dia berdosa kemben saya ngasa sampun berusaha ya baca Al-Quran niki dengan benar lagu dia tahu dalam riwayat alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramin bararah dengan sak baca Quran mu penter baca Al-Quran niki beken penter baca Al-Quran dengan bertajwid ma'as safaratil kiramin bararah lemak yang terpesopok si Allah Ta'ala kanca malaikat-malaikat sak mulia lemak li akhirat aniki ia kancanya terpesopok lemak li akhirat dengan sak baca Quran mu penter baca Quran ma'as safaratil kiramin bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran arak dengan baca Quran bahasa baginda Rasul wa huwa yatata'u betak-tak dan baca Quran bekena betak-tak dia tahu lamun bahasa Nabi anan bahkan Nabi betak-tak dikit begak-gak padahal ya Allah kerajin kaya beraja Al-Quran lagu tetap pendoa begak-gak dan baca Quran berembe bahasa baginda Rasul lahu ajran dua mau pahala ni pahala Nabi pahala berusaha baca Al-Quran kaca pahala baca Quran niki dua mau pahala lamun dengar samarak niki model lagu lamun samara baru leman kode macam dan balik si aman lagu dia milih doang ngaji udah pas toa dan nyesel berembe niki tetap wajib hukum beraja Al-Quran niki lamun baca Quran musalah dan baca Quran berdosa amarak niki udah sak jadi ahli Al-Quran niki udah sak tekican terpelihara dengan bacaan-bacaan ada sak mau padilah keutamaan baca Quran niki mungkin niki atur tiang mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.